Mainit sa ano namin. Mainit sa earth namin. Dahil lang. Asa mo ka nagpapiro sa... Ang pirmos na. Ang bebe. Ang yaban. Init na. Here. But where are you from? And I will put here red also. My milk. You see it in night, but you are far. Give me some red dress. Nag-iisa. Oh, you're too far. I'm from Philippines. How can I get dresses from you? Yes, you belong to me. Look. Uy. Bawas ang dugo. Hello, din mo yan. Gambak-ambak ko. Nagabuang gambak-ambak. Uy. Namatay na siya. Binalan. Kahoy. Bitis. Ajod. But too much is that very expensive to if you come here. Very expensive. Expensive too much. Anel, thank you so much. O, run out sa among lugar. Run out para kay Marky. Run out din lugar. Asunto sa buhay niya. Dito, nagsiga. Maraming salamat. Dari na putlan. Nicole. Sinasandali ni Mang Jojo. Binabantayan lang nila sa Mark ng mga sandali. Habang abala matatagal. Thank you for watching. Napay one viewer, pero thank you for watching. 2,000 Magte-TikTok pa kasi ako eh. No. 200,000. Natin ito dinaranas. Sorry talaga. Anil, thank you so much. Naman namin kung ano yung pinag-uuputan mo, Philip. You cost like 200,000, oy. Ang bagay, palagi mas malaga ang buhay natin. Yun ang lagi mong iisipin. Kasi ang birthday, Run out dari yao, naputlan di kurente. Ay, remove the plan, Nicole. makalipas lang ang The light is open. Ay, gay. It Mama, is. ako na tama. No. It's very expensive. Ay, nag-rimcast naman yung uni eh. Dahil siya yung iha. Yung matandang aswang na gumawa Stay with me. Ayaw, sige, agi.